कि जो साल में कम से कम $2-4 भी दे देता है तो वो भी एक्टिव मेंबर गिना जाता है। तो उस वक्त 7 लाख से जायद लोग थे जो इनके एक्टिव मेंबर पूरी दुनिया में कहला सकते थे। 2023 में 3 लाख से कम लोग हैं जिनको ये अपना एक्टिव मेंबर कह सकते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। 1998 में मिर्जा ताहिर के खुतबे के मुताबिक इनकी सालाना कलेक्शन जो थी चंदे की $98 मिलियन थी। 2021 या 22 का मुझे फिगर याद है $39 मिलियन थी। ये जो वक्फा है 22 साल का, इसमें एक जनरेशन का फर्क पड़ता है। अगर कोई आबादी 1 लाख हो तो वो 2 से 3 लाख बड़े आराम से हो जाती है। अगर इनकी तादाद 220 मिलियन है इस दुनिया में, तो एक आदमी $1 भी दे साल का तो इनकी आमदनी $220 मिलियन होनी चाहिए। ये मरे हुओं का भी चंदा लेते हैं और इनके एवरेज चंदे के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो इस वक्त इनकी आमदनी $4 बिलियन सालाना से ज्यादा होनी चाहिए। मैं कहता हूं 1 मिलियन जो है ना 30-40 मिलियन डॉलर भी नहीं है, $4-5 बिलियन तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे ये लोग खुद कहते हैं कि 1 माने या लाख माने या करोड़ माने, हम भी यही कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले उनकी जिंदगी में सिर्फ 12 लोग थे, उनमें एक औरत मैरी मैगडलेन भी शामिल थी। आज एक दुनिया ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करती है। लेकिन अगर कोई इस बात पर झूठ बोले ताकि उसके मानने वाले बढ़ जाए और उसका कारोबार बढ़ जाए और उसकी याशियों के लिए ज्यादा पैसा आए, वो तो आप उसको क्या कहेंगे? वो तो एक शरीफ इंसान, क्या वो तो एक मुजरिम गिरोह कहलाएगा। तो हम यही इन्हें कहते हैं कि हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला की तरफ से आता है उसे 1 माने या 1 लाख माने या 1 करोड़ माने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने तो एक जिम्मेदारी जो से अल्लाह ताला ने दी और फिजिकली हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर साबित किया। आप अगर जानना चाहते हैं कि जो अल्लाह के रसूल हैं उनको अल्लाह ताला ने अपनी मौजूदगी का क्या सबूत दिया है, तो याद रखें अल्लाह के हर रसूल के पास एक या दूसरे वक्त में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिजिकल शेप में तशरीफ लाए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो सहाबा के सामने भी तशरीफ लाए, और जो हदीस जिब्राइल है वो इतनी मशहूर है क्योंकि सहाबा ने भी देखा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा। अल्लाह ताला जब किसी को अपनी मौजूदगी का फिजिकल सबूत दे देता है तो उस फरस्तादा, उस पैगंबर, उस रसूल की तरफ से आप ईमान लाएं या ना लाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कादियानियत के झूठे होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये झूठ बोलते हैं, और इनका झूठ इसी तरह नजर आता है जैसे खुली सूरज की रोशनी इंसान को नजर आती है। इसके बाद अगर कोई भी कादियानियत को फॉलो करता है सिर्फ इस एक, हालांकि हमारे पास बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन अगर ये सबूत देखने के बाद कोई कादियानी भी कादियानी रहता है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं बता दूं, और ज़िया भाई को भी बहुत अच्छा पता है, मतलब ज़िया भाई ने तो बड़े कादियानियों को मुसलमान किया हुआ है, मतलब उनकी वजह से, उनकी कोशिश से हुए हैं, और मैं तो इसका गवाह हूं। तो बात यह है कि आम कादियानी इस हकीकत से नावाकिफ है। देखें, ये जो आपको झूठ बोल रहे थे ना, जो ये क्या है, ये क्या है, फलाना, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, लिखी हुई चीजों को झुटलाना, ये आपके लिए नहीं कर रहे, आपको तो पता है। ये उन कादियानियों के लिए कर रहे हैं जो ये बातें हमारी सुन के कहते हैं यार मैंने तो ये सुनी ही नहीं बात, ये कहां पर लिखी है बात। और 90% कादियानियों को आज भी मालूम नहीं है कि रूहानी खजाइन और मलफूजात नामी किताबें एग्जिस्ट करती हैं।
یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ انہیں پتا ہو کہ سیرت المہدی میں ملفوظات میں اور یہ ان کے نام نہاد روحانی خزائن میں فرق کیا ہے. انہوں نے کبھی اس جماعت کا لٹریچر نہیں پڑھا ہے, آپ یقین کریں اس بات کا, اور وہ اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سارے قادیانی یا جو کچھ خاص طور پر قادیانی کے گروہ کے لوگ آپ کو مان لیں گے, وہ آپ کو اتنا سنتا, لیکن جو سنتا ہے اور جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے, ان میں سے 99% لوگ انہیں ایک سال کے اندر ان سے الگ ہو جاتے ہیں. پھر اپنی سوشل کمٹمنٹس کی وجہ سے ماں باپ بہن بھائی انہیں دھکے دیتے ہیں نا, مرتد کہتے ہیں. جی آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا سوشل ٹارچر ملتا ہے جو قادیانی چھوڑے اور اس کا خاندان قادیانی ہو. آپ اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس تکلیف کا پوچھنا ہے تو چودھری صاحب سے پوچھیں, بٹ صاحب سے پوچھیں. یہ ایک بڑا مجرمانہ سا گروہ ہے, تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے چھوڑنے کی وہ بہت بہادر ہوتا ہے ان میں سے. اور یہاں طلعت صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ تو مسلمانوں سے نکلا ہوا سنگل آدمی ہے. ان جیسے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں طلعت صاحب کو شرم کرو, تو سارا کچھ جانتے ہو, واپس جاؤ اپنے خاندان کو. بہت شکریہ. السلام علیکم. اپنا کاظمی صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ جی السلام علیکم سب بھائیوں کو. جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں بھائی. کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کاظمی صاحب آپ. جی میں نے شاہ صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا 1974 کی جو کارروائی ہے اس کا. اس کارروائی کے اندر ایک حوالہ تھا جہاں پر ایک کتاب کا ریفرنس دیا گیا تھا مرزا ناصر احمد کو, کہ وہاں پر درود شریف کے اندر انہوں نے آل ابراہیمہ کے بعد آل احمد بھی کہا تھا. اس کتاب کا ریفرنس یا کوئی وہ کتاب موجود ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بلکہ درود شریف پڑھ کے سنایا گیا. میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کاروائی کھلی پڑی ہے, 3000 صفحے ہیں. میں نے پڑھ کر بھی سنایا تھا کہ وہ ہاں وہ ایک کتاب میں بھی وہ ایسا تھا کہ یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور مرزا قادیانی نے تو کبھی نماز پڑھائی نہیں. مطلب بڑے کمال کی چیز ہے. مطلب مرزا کا نہ نماز پڑھائی, نہ نماز ٹھیک نہ پڑھی, نہ جمعہ پڑھایا, نہ کبھی جمعے کا خطبہ دیا, نہ کبھی استغفار پڑھی, نہ تسبیح رکھی, نہ جان ماز رکھا, نہ پوری زندگی اعتکاف کیا, نہ پوری زندگی ٹھیک سے کوئی بھی روزہ رکھا. نماز کے بارے میں بھانو بی بی نے پوچھا کہ ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا, جواب ملا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, پڑھنا ہو تو پڑھ جائے, پڑھ لیں. اس ہر چیز کا حوالہ میں کسی بھی قادیانی کو اسی وقت دے سکتا ہوں. اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو نبوت اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملی ہے, تو اس کو اپنا دماغ کا جو ہے نا تھوڑا سا آئی کیو چیک کروانا چاہیے کہ مطلب گڑبڑ ہوگی کہیں نہ کہیں. تو آپ کا جو ریفرنس آپ مانگ رہے ہیں میں آپ کو نکال دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں, میں نے جو ہے نا ابھی جب آپ پی ڈی ایف کھولتے ہیں ایکروبیٹ پر تو آپ اس پر وہ لگا سکتے ہیں, ایک نشان لگا سکتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا بک مارک. تو میں نے اس پر بک مارک لگایا ہوا ہے, لیکن 836 یا 35 کر کے کچھ صفحہ تھا ایسے آپ نے بتایا تھا, ہاں میں کھول یا لیتا ہوں. 1600 میں تھا. لیکن اصل میں جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کاروائی کے اندر اس کتاب کا ریفرنس نہیں ہے جس کتاب میں یہ چھپا تھا, کیونکہ اس کے بعد مجھے یاد ہے میں نے بھی کاروائی پڑھی تھی, کافی عرصہ ہو گیا, مجھے میرے ذہن سے اتر رہی ہے. ہاں وہ یہ آ تھا گیا جی کہ درود شریف. ایک منٹ, میں نے ابھی لفظ درود دیکھا ہے, تو آپ مجھے اجازت دیں تو مطلب میرے سامنے ابھی لفظ درود آپ نے جب 836 کہا نا تو درود کا لفظ میرے ساتھ, ہاں جی یہ ایک منٹ, ہاں یہاں پر دیکھیں وہ مجھے نکالنا پڑے گا. آپ نے تو پڑھی ہے وہ کاروائی, تو اب آپ کا سوال کیا ہے کہ یہ ہاں سوال یہ ہے کہ یہ سوال زمیمہ صفحہ 144 رسالہ درود شریف, ہاں جی یہ ہے جی, حوالہ مل گیا. یہ زمیمہ کتاب کا نام, رسالے کا نام کیا ہے؟ زمیمہ رسالہ درود شریف.
यही लिखा हुआ है। मौलाना मोहम्मद जफर अंसारी साहब कह रहे हैं, ये ज़मीमा सफ़ा 144 रसाला दरूद शरीफ, और वो सुबह की नमाज में इल्तज़ाम के साथ दूसरी रकत के रुकू के बाद दुआए कनूत बिल जहर पढ़ा करते थे, और इसमें रोज़ाना दरूद शरीफ इन अल्फाज में पढ़ा करते थे, और लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अहमद व अला आले मोहम्मद व अहमद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, बारिक अला मुहम्मद व अहमद व अला आले मुहम्मद व अहमद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे लिखा है, मतलब अल्लाह मुझे माफ़ी दे, मैं नहीं ऐसे दुरूद पढ़ सकता, मुझे गलती हो गई, मैंने ये पढ़ दिया रवानी में। ये वाक़या करीबन 1316 हिजरी यानी 1898 का या इसके करीब का है। इन्होंने कोई 3-4 माह तक मुतवातर नमाज पढ़ाई, और वो जो मसीह मुफ्तरी था वो भी जमात में शामिल हुए, और कभी हाफिज़ मोहम्मद साहब के इस तरह पर दुरूद शरीफ पढ़ने के मुतल्लिक कुछ नहीं फरमाया था। एक दफ़ा काजी सैयद अमीर हुसैन साहब, हाफिज़ रहमतुल्लाह खान साहब और चौधरी अल मारूफ भाई अब्दुल रहीम साहब साबिक जगत सिंह ने इनसे कहा कि ये दुरूद इस तरह पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जिस तरह हदीस में आता है और नमाज में तशहद के बाद पढ़ा जाता है, इसी तरह पढ़ना चाहिए। हाफिज मोहम्मद साहब कुछ तेज तबीयत के थे, इन्होंने ये जवाब दिया कि आप लोगों का मुझे इससे रोकने का कोई हक नहीं, अगर मना करना होता तो हजरत इससे मुझे खुद मना फरमा देंगे, मगर हुजूर ने इन्हें कभी नहीं मना फरमाया। यही बात आप पूछ रहे थे? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यही बात पूछ रहा था। अच्छा, मेरा जो था वो ये था कि जो ज़मीमा आपने बताया रसाले का नाम, क्या ये रसाला अवेलेबल है कहीं पर? क्योंकि ये मेरी एक दफ़ा एक से बात हो रही थी, मतलब व्हाट्सएप पे एक कादियानी के साथ, तो मैंने उसको जब पेश की ये तहरीर 74 की कार्रवाई में से, तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाओ कहाँ पर है, ये कार्रवाई तो टेम्पर्ड है, और वो बहुत मतलब उसने जो है ना वो इधर उधर भागने की कोशिश की। तो मैंने उसको कहा कि ये देखो, ये मतलब कार्रवाई के अंदर है, ये वो कार्रवाई जो मैंने घर बैठ के नहीं लिखी है, इसके अंदर जवाबात भी हैं। जब मिर्ज़ा नासिर से पूछा गया था कि ये प्रेस किसका है जहाँ पर ये रसाला छपा है, तो वो भी जमात अहमदिया का बंदा था। मैंने वो रेफरेंसेस भी इसको दिए थे, क्योंकि इसी के आगे कंटिन्यूएशन में आप पढ़ेंगे, जब ये मिर्ज़ा नासिर से सवार हुआ था, तो मिर्ज़ा नासिर ने ये जवाब दिया था कि ये प्रेस हमारा ही है, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अहमदी का है लेकिन इसके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, फिर सवाल पूछा था अटॉर्नी जनरल ने उससे कि क्या इस प्रेस से आप लोगों की कुतुब शाया नहीं होती, तो उसने कहा था बिल्कुल होती हैं, लेकिन इस रसाले से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो जब ये उसने देखा तो वो कहता है कि देखें जी, हमारे मिर्ज़ा साहब ने तो ये बात वाज़ेह कर दी थी कि इस रसाले का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो भी चीज़ इसमें लिखी हुई है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप मुझे एक्चुअल दिखा दें तो मैं इस बात को मान लूँगा। तो वो फिर इस तरह बात को ले आता, इसलिए मैं पूछ रहा था कि एक्चुअल रसाला मौजूद है हमारे पास कहीं पर? आपको मैं एक जवाब देता हूँ। आपको इसकी कानूनी हैसियत नहीं पता कार्रवाई की, अगर आपको पता लग जाएगी तो आप इसको कंफर्म करें। पहली बात तो यह है कि ये जिम्मेदारी कि ये रसाला कहाँ है, कादियानियों की है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने तो ये भी कार्रवाई में इनकार कर दिया था, अल-फजल इनका अखबार ही नहीं है, हालांकि इनका जो ऑफिशियल अखबार है, जिसका एडिटर खुद मिर्जा महमूद, जो इनका सबसे खबीस खलीफा था, वो रहा। सॉरी, मुझे उम्मीद है कोई कादियानी नहीं होगा, वो बड़ी गाला काट देने पहले, तो वो उसका भी इनकार कर दिया उसने। ये बहुत झूठे हैं। देखिए, अभी मैंने इनके मिर्ज़ा ताहिर की ऑडियो और वीडियो है बेसिकली मेरे पास, उसको प्ले किया, तो कोई बात सच्ची नहीं है, सब झूठ, अपने झूठे कारोबार को कायम रखने के लिए ये काम करते हैं। दूसरी कानूनी हैसियत ये है कार्रवाई की कि अगर कोई आपको ये कहे तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, आप पुलिस को दें। ये सिविल ऑफेंस नहीं है इल्जाम लगाना कि ये टेम्पर्ड है। इसकी सजा 2 साल जेल कैद बामुशक्कत है। उसको कहें आपको लिख कर दे दे कि ये टेम्पर्ड कार्रवाई है, और अगर वो पाकिस्तान में है तो आप पुलिस को दे दें, पुलिस उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लेगी। क्योंकि कौमी असेंबली पर बहतान बांधना, जबकि उन्होंने ऑफिशियली एक कार्रवाई शाया की है,
सिविल ऑफेंस नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये फौजदारी कानून जो है पाकिस्तान का उसके अंडर आती है, और कोई कादियानी ये कहे तो उस पर 295 भी लग जाती है, उसकी सजा ज्यादा हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो असेंबली की कार्रवाई की ऑथेंटिसिटी है वो किसी भी छपी हुई किताब से बहुत ज्यादा है। ये आपको गलत कहते हैं कि ये टेम्पर्ड है। मैंने ये बात कौमी असेंबली का जो पिछले 2 साल हुए हैं, मैंने उसके स्पीकर को लिखी थी, और मेरे पास वो कहीं वो खत भी मौजूद है। उसने मुझे एक छोटी सी ईमेल की थी, खुद उस आदमी ने जो स्पीकर था, उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं इस बात की कंफर्मेशन देता हूं कि ये कार्रवाई सही है, और उन्होंने ये इसकी कॉपी अपने जो पब्लिक करने वाले हैं उनको भी कहा था कि वो भी कंफर्म कर दें। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं कि मैं कोई वीआईपी आदमी हूं, कोई भी आदमी आप इंटरनेट से उनका ईमेल एड्रेस लेके कौमी असेंबली के जो पब्लिकेशन सेक्शन है उसको लिखें तो आपको 1 हफ्ते के अंदर जवाब आ जाएगा। और कई लोगों ने ऐसा किया है कि ये जो कार्रवाई है इसकी कॉपी जो फलां जगह पर फलां लिंक पर है, उस लिंक की जो कॉपी है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान की बाकायदा इशू की हुई कॉपी है, तो वो आप अपने पास रख लें फिर। ठीक है, और इसकी कानूनी हैसियत किसी भी छपी हुई किताब से ज्यादा है, आप ये ना भूलें। और आखिरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि इन्होंने 26 मरतबा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट की है कि ये कार्रवाई ठीक में हमें गलत तौर पर काफिर करार दिया गया। 26 मरतबा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लफ्ज शुरू में इनके जवाब लिख के दिया है कि तुम्हारा मुकदमा फ्रॉडुलेंट है। इनको लफ्ज फ्रॉडुलेंट, और फ्रॉड जो है वो सिविल ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है। आप इसमें भी फर्क करें। तो ये जो लोग आपको कहते हैं ना, आपकी कम इल्मी का फायदा उठाते हैं। कार्रवाई की ऑथेंटिसिटी किसी भी छपी हुई किताब से बहुत ज्यादा है। इसलिए जो इसको नहीं मानता, अगर वो पाकिस्तान में नहीं है तो आप उस मुल्क की एम्बेसी में, पाकिस्तान के जो एम्बेसी है उसको उसकी तफसीलात भेजें कि इसने मुझे ये कहा, उसको कहें कि भाई मुझे लिख कर दे दो, तो आप पाकिस्तान की एम्बेसी को दे दें। अगर एम्बेसी ये ख्याल करे कि ये मामला सीरियस है और पाकिस्तान, क्योंकि ये इस पर इतराज करने वाला पाकिस्तान की इंटीग्रिटी ऑफ ए स्टेट को चैलेंज करता है, और जो शख्स स्टेट की इंटीग्रिटी चैलेंज करता है वो बड़ा सख्त जुर्म गिनती है दुनिया की कोई हुकूमत भी। ये पाकिस्तान, ये कादियानियों को बड़ी गलतफहमी है अपने बारे में। हमें चूंकि हम कानून नहीं जानते, इसलिए मैं सबको वाज़ेह तौर पर बताता हूं, अपनी करीबी एम्बेसी को इतला दें, उसकी पूरी तफसीलात लिखें, वो हुकूमत पाकिस्तान को हर सूरत में भेजेंगे वो तफसीलात। उन पर एक्शन होता है या नहीं डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन क्या है और कैसे है। अगर कोई आदमी रिपीटेडली करता है तो हुकूमत पाकिस्तान उसका ये मसला फॉरेन ऑफिस में उठा देती है कि ये आदमी ऐसा कर रहा है। और मैं कादियानियों को साफ बता दूं, अगर आप अजाइलम पर हैं या आपने अजाइलम दी है, इवन आपको नेशनैलिटी भी मिल चुकी है, तो कानून ये कहता है आपकी नेशनैलिटी कैंसिल करके आपको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कानून में। तो ये बड़ा ही बेवकूफ आदमी होगा जो इस कार्रवाई को चैलेंज करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तसल्ली हो गई। आप लिखें इंटरनेट से वो एड्रेस लेके कौमी असेंबली को कि लोग ऐसा कहते हैं, और उस आदमी का नाम भी लिख दें और उन्हें कहें कि आपको ईमेल में जवाब दिया जाए। ठीक है जी, मुनासिब है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अब मुझे इजाजत दें। मतलब मेरे काम वाले कहते होंगे कि ये तो कोई और ही काम करता है। तो बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, अल्लाह आपको जज़ा दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी, कोई मुश्किल नहीं है, जिस टाइम आपका दिल करे आप आ सकते हैं। अमर भाई भी इधर ही हैं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं करना चाह रहा था, खैर चले गए वो। जो बात मैं उस वक्त करना चाह रहा था ना, वो ये है, और ये बात ज़िम्मेदार लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब ये कादियानियत की इब्तदा हुई है ना, जो इनको नज़रिया मिर्ज़ा साहब देकर गए थे, या जिस तरह का वो नबी बनकर इनके सामने मंजर आम पर आए थे ना,
वो बहुत ऊपर का सोच रहे थे मौसूफ, जो उनके दावाजात और ख्यालात और नज़रियात थे ना, वो बहुत ऊपर के थे। इन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को नीचे किया है, कमज़ोर बनाया है। वरना जो बंदा ये कहता है कि आसमान से कई तख्त उतारे गए हैं, सबसे ऊंचा तख्त तेरे लिए बिछाया गया है, क्या वो किसी नबी को अपने से ऊंचा समझ सकता है? जो नबी पाक के बारे में ये कहता है कि उनके 3000 मौजज़ात थे, मेरे 10 लाख मौजज़े। जो ये कहता है कि नबी पाक के लिए तो सिर्फ चांद ने गवाही दी थी, शक्ल कमर जब हुआ था, आपकी उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हुआ था, तो वो कहता है वो सिर्फ नबी पाक के लिए सिर्फ चांद ने गवाही दी थी सच्चा नबी होने की, मेरे लिए अमर भाई की आवाज़ मुझे नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही? नहीं, मैं भी यही सोच रहा था, शायद सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही, लेकिन वाकई में अमर भाई की आवाज़ गायब हो गई है। वो किसी जगह तो लांग रहे होने। अमर भाई तो नहीं आ रही, कवरेज से आउट है, तो मेरा ख्याल कोई टर्मिनल होगा। काजी साहब ये आपके नीचे बैठे हैं जो उतनी देर आप इनसे बात कर रहे, कौन है नीचे लिखा हुआ, मुझे नहीं पता आपको। कि तुम जाओ और कार्रवाई खुद देख लो, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, तुम्हारे मिर्ज़ा नासिर ने ये बात मानी है, लेकिन वो इस लिखी हुई है, तुम्हारे मिर्ज़ा नासिर ने ये बात मानी है, लेकिन वो आ गया चलें, किस्मत की बात है, जब भी कोई बात करने लगते हैं कोई ना कोई काल आ जाती है। मैं ये कह रहा था कि जिस बंदे के इतने बड़े बड़े दावे हों, वो अपने आप से बढ़कर किसी को नहीं समझता था। भाई उसके सामने काजी अकमल ने ये नज़म पढ़ी, उसने उसका शुक्रिया अदा किया, जज़ाकल्लाह कह के नज़म जेब में डाल ली कि बड़ा चंगा काम किया ही, मुझे पहले वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ाकर तूने पेश किया है, एकदम नहीं मना किया। अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है रसाले में, भाई जब ये मौलवी क्या नाम था उसका, इनका जो अब्दुल करीम, जो इनका इमाम मस्जिद था ना, वो मुंशी अब्दुल करीम था सियालकोट का, जब उसने मुंशी अब्दुल करीम सियालकोटी ने मिर्ज़ा साहब को नबी करार दिया मस्जिद के अंदर, तो मिर्ज़ा साहब ने एकदम नहीं कहा कि मुझे नबी क्यों कह रहे हो। दूसरे लोगों ने घूर के देखा, मिर्ज़ा साहब के दूसरे मुरीदों ने मिर्ज़ा साहब के इस इमाम मस्जिद को घूर के देखा। वो खुद कहता है, जुम्मे का खुतबा ख़त्म हुआ तो मैं गया मिर्ज़ा साहब के पीछे, नमाज पढ़ के फारिग हुए तो मैं गया पीछे पीछे दौड़ लगाई, रास्ते में जाकर रोक लिया, मिर्ज़ा साहब मैंने जो खुतबे में आपको कहा है कि तुम में अल्लाह का एक नबी मौजूद है, मुझे लोग घूर घूर के देख रहे हैं, अगर मैंने गलती की है तो मेरी इस्लाह फरमा दें। मिर्ज़ा साहब ने कहा तू ठीक आख्या है। ऐसे तो वो बंदा नबी बना है, ऐसे तो उन्होंने मौसूफ ने अपने दावे बढ़ा बढ़ा के सारे नबियों से किए हैं, लेकिन हुआ ये है कि इनको जैसे 1935 में सईद अताउल्लाह शाह बुखारी का डंडा नजर आया है ना, थोड़े से नीचे हो गए, थोड़े से 18 साल गुजरे हैं ना, तो मनीर इंक्वायरी कमीशन का एक रुकनी वो कमीशन बन गया जस्टिस मुनीर का, उसने थोड़ा सा डंडा दिया तो थोड़े से और नीचे हो गए, इनको पता लग गया पाकिस्तान बन गया है, वहां पर हम क्या करेंगे, ये कोई इंडिया तो नहीं है ना बरतानवी कि अपनी बदमाशी चलाएंगे। जस्टिस मुनीर के तेवर देखकर थोड़े से और नीचे हो गए, रहती कसर 1974 में निकल गई, 53 के बाद 21 साल बाद जब ये पाकिस्तान की असेंबली ने इनको बुलाया, सारी फूक ही निकल गई है। तो ये अब पहले मैं आपको सही बताऊं इनके अल्फाज, पहले ये शुरू इस बात से हुए थे कि जो मिर्जा साहब को मानता है असल मुसलमान वही है और इस्लाम उसी का है, ये तो काफिर हैं सारे, ये तो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, जो मुसलमान है ना ये तो काफिर हैं सारे, इस्लाम हमारा है, हम ही मुसलमान हैं। इनका कोई क्या लगता है, इनका क्या रिश्ता है इस्लाम से, कोई रिश्ता नहीं है। बहरहाल एक सेकंड जरा होल्ड रखें।
मैं ये कह रहा था कि पहले तो इनका ये प्रोग्राम था ना कि मुसलमान हैं ही हम, ये तो और तो कोई मुसलमान है ही नहीं, इनका तो इस्लाम से कोई लेना देना ही कोई नहीं। बाद में 74 में आके इन्होंने कहा नहीं नहीं हम भी मुसलमानों का एक फिरका ही हैं। थोड़ा सा और नीचे आजकल पता क्या कहते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, अपने आप को अहले तशीह भी नहीं कहते। नजब जाफर साहब साढ़े खाते पैदा पे साढ़े पेटे पैदा पे सारा मुद्दा। मैं आया यार, काम भी ना करना होता ना, मैं आया, मैं आपको बात तफसील से सुनाता हूँ। और सुनाओ जी अस्सलाम वालेकुम। कि अगर कोई बंदा कह सकता ना कि कोई आइडियल होना चाहिए, थोड़ा आइडियल बंदा केड़ा है ग्रुप्स के अंदर, मैं कहता मेरा आइडियल बंदा मुर्तज़ा भाई नहीं। आमिर भाई ने छोड़ गए, वैसे मैं गल कर रहा, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਵਾ ਹਸਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸਵਾ ਹਸਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਆਈ ਮੀਨ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਪੂ ਰੁਕ ਜਾ, ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਪੱਪੂ ਰੁਕ ਜਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। पप्पू भाई कदों तक अस्सलाम वालेकुम, शाह साहब आए हैं नीचे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है, ठीक हैं? भाई खैरियत है? अच्छा, ये जो हमारे मुर्तज़ा साहब है ना, ये वाक़ियतन पहले तो कुछ अच्छे थे लेकिन अभी ये बिगड़े हुए हैं। मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, कहीं जाते हैं चुपके सुनता हूँ, तो इनकी आदतों में आप समझ लीजिए कुछ जोल आया है। तो अपना आइडियल इनको न बनाएं क्योंकि ये जोल में है अभी। अब आखिर में क्या होगा वल्लाहु आलम। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहीं अभी इनके किसी कादियानी हजरात के किसी ग्रुप में मैं चला गया था, वहाँ इनका जो मुरब्बी है ना आजम सैफी, तो आजम सैफी ने जो है नंगी गालियां मुझे दे दी। क्या अब वो फतवा दे देंगे? बाकियों ने तो दी तो अलग बात है, लेकिन आजम साहब ने भी गालियां मुझे दी, तो अब तो नहीं मानेंगे ना उनको मुसलमान। टोनी साहब अगर यहाँ पर हैं, क्योंकि कल यानी कादियानियत में ये है, इस्लाम में तो ये नहीं है। इस्लाम में ये है कि गाली देना अकबर और कबायर में से है, लेकिन अगर किसी ने गाली दी वो इस्लाम से खारिज नहीं है, ये है इस्लाम। लेकिन कादियानियत ये है, टोनी साहब ने बताया कल, जो गाली देता है वो मुसलमान ही नहीं है, यानी वो कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना। तो इनका बड़ा जो है ना मुरब्बी आजम सैफी, मेरे शागिर्द अजीज अमित जी का दोस्त, तो उन्होंने अभी अभी आधे घंटे पहले खूब गालियां मुझे दी हैं। तो मैं चाहता हूं अगर टोनी साहब ने सुना तो कुछ फतवा दे दें, उनको खारिज कर दें। बहुत शुक्रिया। मैं उनको ब्रॉडशीट करता हूँ टोनी साहब को, अगर आगे तो किसने पीर साहब, गालियां टोनी दी? साहब आपको क्या फतवा देंगे? उनके मिर्जा साहब ने अपने बुक्स के अंदर कुछ 1400-1500 गालियां लिखी हुई हैं, सबसे पहले फतवा तो देना मिर्जा साहब को। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सेहत दे। मुझे मालूम नहीं था कि आपकी ऑपरेशन हुआ है, तो ज़हे नसीब कि आप वापस तशरीफ़ लाए, और आपके हुस्न ज़न का भी शुक्रिया, दुआ में याद किया कीजिए।
मैंने जिस तरह से आपको बताया, चोरी चुपके में आपकी बात सुनता हूँ ना दीवार के पीछे, तो आपको आइडियल बनाने जा रहे थे, मैंने थोड़ा सा मना कर दिया, इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, मोहतात रहना चाहिए बंदे को, एकदम से आइडियल किसी को नहीं बनाना चाहिए। रजा साहब, आप मेरी बात समझे नहीं है। आइडियल मतलब जितना सब्र आप में है, या आप बात सुनते हैं, मुखालिफ की भी बात सुनते हैं, आप यकदम फतवा नहीं लगा देते या गालम गलोच पे नहीं आ जाते, मेरा उस सेंस में मकसद है। जज़ाकल्लाह जी, बड़ा शुक्रिया। पीर साहब शफ़क़त फरमाते हैं, जनाब ये हमारे मुरब्बी हैं, पुराने मोहब्बत। मुरब्बी तो लफ्ज़ यहाँ असल में वो मुनासिब नहीं होगा कि क्योंकि उन दूसरों के लिए इस्तेमाल होता है। शफ़क़त फरमाया करते हैं जी, हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह खुश रखे इनको, अल्लाह जल्द सेहत अता फरमाए। आमीन जी, आमीन। अच्छा भाई, तो ये बात कहाँ तक पहुंची मौजज़े वाली? 3000 मौजज़े हैं या 10,000 मौजज़े हैं अहमदियत के बानी के। कुरान मजीद तो मना कर रहा है कि मौजज़ा आप नहीं देंगे, तो इनको कैसे मौजज़ा दे दिया? और दावा ये है कि कादियानियत या अहमदियत मुकम्मल इस्लाम है, कुरान हदीस है, जबकि कुरान से ये साबित है कि मौजज़ा अब मौजज़ा नहीं देंगे। तो इनको 3000 मौजज़े कैसे दे दिए भाई? ये बात चली थी सुबह, कुछ कहीं जाकर पहुंची या नहीं? ये मैंने ना स्कैन लगा दिया, तज़किरतुश शहादतैन का, रूहानी ख़ज़ाइन की 20वीं जिल्द है, 43 सफ़ा है, जिस पे वो कह रहे हैं कि जिस शख्स के हाथ से अब तक 10 लाख से ज़्यादा निशान ज़ाहिर हो चुके हैं, यानी मौजज़े ज़ाहिर हो चुके हैं और हो रहे हैं, क्या अगर एक या दो पेशगोइयाँ उसकी किसी जाहिल और बदफहम और गबी को समझ में ना आवे, तो उससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वो तमाम पेशगोइयाँ सही नहीं? यानी 10 लाख से ज़्यादा निशान ज़ाहिर हो चुके हैं, मौजज़े दिखा चुका हूँ मैं, अगर एक या दो पेशगोइयाँ किसी जाहिल की समझ में नहीं आई, किसी बदफहम और गबी को समझ नहीं आई, तो क्या हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वो तमाम पेशगोइयाँ झूठी निकली हैं? ये है भाई 10 लाख का हवाला जो आप पूछ रहे थे अभी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम आमिर नज़ीर साहब, ये जो आप बता रहे हैं मैं तो पढ़ नहीं पा रहा। अच्छा, मेरे ख्याल में जो अहमदियत का कायद है, उनको मौजज़ा और पेशन गोई में फ़र्क नहीं मालूम था। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, एक जगह तो ये बता रहे हैं कि 10 लाख, फिर कह रहे हैं कि कुछ पेशन गोइयाँ। क्या पेशन गोई और मौजज़ा एक होता है या उनको इसमें तमीज़ नहीं था? नहीं, उनकी नज़र में पेशन गोई और मौजज़ा एक ही होता है, क्योंकि पेशन गोई भी एक गैब की खबर है और गैब की खबर भी वही मौजज़ा है जो सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जाता गैब की खबर क्या होने वाला आने वाले वक्त में। एक सेकंड, जहाँ तक मेरा वो तुक्के को भी शायद मौजज़ा कहते हैं या पेशन गोई कहते हैं। जब तुक्का आता है ना, बंदा तुक्का मारता है, उसको भी शायद वो मौजज़ा कहते हैं। जज़ाकल्लाह। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मौजज़ा वो जो जाहिर हो जाए नबी के हाथ मुतालबे पे, लोग उसको देख लें। जो गैब में है अभी तक, वो तो पेशन गोई, किसी ने पेशन गोई कर दी नबी ने, कैसा होने वाला है। अब जब हो जाएगा तो वो पेशन गोई है, पेशन गोई की है। अब ये तो मौजज़ा नहीं है। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत फिरकों में बढ़ जाएगी। ये कोई मौजज़ा नहीं है, बल्कि ये खबर थी, पेशन गोई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने दे दी। पेशन गोई अलग चीज है और मौजज़ा वो जो जाहिर हो जाए मुतालबे पे नबी अलैहिस्सलाम के हाथों। तो अगर उनको मौजज़ा और पेशन गोई में फर्क नहीं मालूम, ये तो अजीब बात है। मुझे तो यही लग रहा है इस इबारत से जो आपने पढ़ी है। अगर फिर से कोई पढ़ ले या आमिर साहब पढ़ ले, पूरा मैं इनको सुन लूं, क्या कहना चाहता है इसमें। जी पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे भूल ना जाए मैं अर्ज़ करूं आप कि ये 72 और 73 फ़िरक़ों वाली ये जो बात है या बनेंगे, ये एक ख़बर है
تو میں نے کچھ بھائیوں سے سنا ہے کہ یہ صرف محتاط رہنے کے لیے ایک بات کی گئی کہ ڈرانے کے لیے کہ تم تفرقے میں نہ پڑ جانا، بٹ نہ جانا، تو اس کا فزیکلی 72 اور 73 کے جو فگر ہے اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ بات ایسی تحقیق طلب ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات مزید بھی سننے میں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کافی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ جو بھی قرآن و سنت کے انتہائی قریب ہے وہ اس کا کوئی بھی نام ہے وہ اس جنتی جو ناجی جماعت ہے اس میں شامل ہے۔ تو یہ صرف ڈرانے کے لیے 72 اور 73 کا لفظ استعمال ہوا ہے جی؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ امت جو ہے بڑھ جائے گی۔ 72 اور 73 سے مراد بہت زیادہ، جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے 100 مرتبہ آپ کو سمجھایا ہے، کیا میں نے 100 مرتبہ آپ کو سمجھایا؟ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی سمجھاؤ یا اس سے کم۔ 1000 مرتبہ کہا کہ ایسا مت کہو، کیا واقعتاً؟ تو یہ تو ایک محاورہ ہے، یعنی بہت سارے فرقے بن جائیں گے، اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، کوئی ڈرانے والی بات نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبردار کیا ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، اپنی اصلاح کر لو، قرآن اور حدیث کو تام کے رکھو، کیونکہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ان کو تام کے رکھو۔ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت ساری باتوں کو دیکھے گا، تو وہاں وصیت یہ ہے کہ قرآن اور سنت پہ تامے رہو اور اس کو پکڑ کے رکھو، اپنے مضبوط دانتوں سے اس کو چبا کے رکھو۔ یہ ہے پیشن گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ باقی اجتہادات تو بہت ہیں، لیکن شارحین نے جو حدیث کی تشریح کی ہے میں اس حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی بھائی۔ جی پیر صاحب بہت شکریہ کہ مکتبہ فکر کا نام چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی قرآن و سنت کے انتہائی قریب رہ کے زندگی گزارے گا وہ اس جماعت میں شامل ہے، ایسے ہی ہے جی؟ بالکل میرے بھائی، یہ جتنے بھی فرق ہوں گے یہ اسلام سے خارج نہیں ہے، حدیث کے متن میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنمی کہا، گویا کہ خارج عن الملہ کہا نہیں، بلکہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے بدعتوں کی وجہ سے، خرافات اور جو بھی چیزیں انہوں نے ڈال دیں اس کی وجہ سے ان کو سزا ہوگا، اور یہ تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ ہے وہ بات، جو خرافاتیں ڈالی گئی تھی ان کے سبب ان کو سزا ہوگا، اسلام سے وہ خارج نہیں ہے، مخرج من الملہ نہیں ہے بھائی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہے، آپ کا نام کچھ بھی ہو۔ یہ جو مکاتب فکر ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، جو اختلافات دیکھیں گے فروعی، اس میں نص کے فہم میں اختلاف ہے، نص کے فہم میں اختلاف ہے۔ نص اسی کو مانا جاتا ہے، جتنے بھی فرق ہیں نص کو مانتے ہیں، لیکن اس کے سمجھنے میں یا اس کے فہم میں اور اس کی شروحات میں اختلاف ہے، فروعی مسائل میں۔ بس ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث، یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ایک فرقہ اس کو مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا، نہیں، دونوں مانتے ہیں اس کو، لیکن اس کے فہم اور اس کی شروحات میں اختلاف ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ مثال کے طور پر سید الانام صلوات ربی وسلامہ علیہ نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان سجدہ کرتا ہے فلا یبرک کما یبرک البعیر، وہ ایسا نہ جھکے جس طرح سے اونٹ جھکتا ہے۔ اب اس کو تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، لیکن اس کے فہم میں اب آ گیا اختلاف۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یبرک کما یبرک البعیر فلیضع یدہ قبل رکبتہ، وہ اپنے ہاتھ نیچے ڈال دیتا ہے اپنے گھٹنوں سے پہلے۔ اب ایک جماعت یہ کہتی ہے، کچھ شروحات کچھ اس طرح سے ہیں، ایک فہم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ سجدے میں جائیں گے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مت ڈالو، فلا یبرک کما یبرک البعیر، جس طرح سے اونٹ جھکتا ہے، اونٹ اپنے گھٹنے پہلے والے جو پاؤں ہیں اس کے وہ ہاتھ مانے جاتے ہیں، ان کو نہ گراؤ جس طرح سے اونٹ گراتا ہے، بلکہ اپنے گھٹنوں کو گراؤ۔
दूसरा ये कहता है नहीं नहीं नहीं, ये दो बातें नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हैं, फला युबरक कमा युबरकल बईर, ऐसा ना झुके जिस तरह से ऊंट झुकता है। अब जो ऊंट की बात हो गई खत्म, बल्कि उन्होंने ये फरमाया आगे दूसरी बात हमें ये कहा, वलयदही, अपने हाथों को जमीन पे रखे, कब्ल रुकबतिही, अपने घुटनों से पहले। अब हदीस एक ही है, अब इसमें इख्तिलाफ फहम का है। अब ये जो आप जितने भी मसाइल देखेंगे जो इख्तिलाफ पर मबनी हैं, वो हदीस के फहम और शुरू और समझने में इख्तिलाफ है, ना कि उस हदीस को एक मानता और एक नहीं मानता। तमाम फिरक मानते हैं। तो जो देवबंदी है वो अपने उलमा और उनके शुरूहात और उनके फहम को मुकद्दम समझते हैं, कोई और है वो अपने उलमा और उनसे जो कराबत की वजह से, मोहब्बत की वजह से वो उसको ज्यादा जो है महबूब और ज्यादा बेहतर समझते हैं कि ये फहम ज्यादा बेहतर है। ये है वो बात। ये तमाम फिरक इस्लाम से खारिज नहीं है, ये सब नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हाँ, जिसकी गलती है, कोई वजह है, उसकी वजह से उसको सजा होगा। बस ये है वो फहम इस हदीस का। जी भाई। ये हदीस मैंने बड़े वाह, साल पहले फिर भाई सुनी थी, बड़े साल पहले ये सुनी थी। और वाक़तन अगर गौर करे ना बंदा, तो इसमें यही लगता है कि जो ऊंट की तरह ना झुकने का हुक्म है, उससे मुराद यही है कि आप घुटने पहले ना उठाएं, क्योंकि लामहला ऊंट के घुटने वो नीचे दोहरे करता है, टांगों को दोहरा करता है। लेकिन बहरहाल, अच्छा मैं ये बता रहा था कि ये अहमद बेग के मामले में मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं, किताब का नाम है तज़किरत शहादत। महमदी बेगम के शोहर और उनके वालिद के बारे में मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि रहा अहमद बेग का दामाद, बस हर एक शख्स को मालूम है कि पेशगोई दो शख्सों की निस्बत थी, एक अहमद बेग की निस्बत और दूसरे उसकी दामाद की निस्बत। सो एक हिस्सा इस पेशगोई का मियाद के अंदर ही पूरा हो गया, यानी अहमद बेग मियाद के अंदर मर गया, और इस तरह पर एक टांग पेशगोई की पूरी हो गई। अब दूसरी टांग जो बाकी है उसकी निस्बत जो इतराज़ है, अफसोस कि वो दयानत के साथ पेश नहीं किया जाता। और आज तक किसी मोतरज़ के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि वो इस तरह पर एतराज़ करे कि अगरचे इस पेशगोई का एक हिस्सा पूरा हो चुका है और हम बसिद्क़े दिल एतराफ़ करते हैं कि वो पूरा हुआ, मगर दूसरा हिस्सा अब तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि यहूदियों की तरह पूरा होने वाला हिस्सा बिल्कुल मख्फी रख कर एतराज़ करते हैं। क्या ऐसा शेवा ईमान और हया और रास्तबाजी के मुताबिक है? हालांकि ये जो बात मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है ना, ये भी गलत है। मख्फी नहीं रखा जाता। सारे कहते हैं कि अहमद बेग की मौत होना थी बाद में, जो मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की थी कि पहले मरेगा, इसका दामाद 2.5 साल के अंदर इसकी होगी बेटा, फिर अगर इसने मुझे रिश्ता ना दिया फिर ये मरेगा खुद। वो मर गया पहले। मिर्ज़ा साहब कहते हैं देखो पेशगोई का किस्सा पूरा हो गया। पूरा कैसे हो गया? पेशगोई तो ये थी कि वो मरेगा बाद में अगर उसने फिर भी रिश्ता ना दिया बेटी को बेवा होते हुए देखकर। बहरहाल वो कहते हैं जी कोई दयानतदार बंदा मिला ही नहीं, कोई ईमान और हया और रास्तबाजी के मुताबिक बात करने वाला बंदा मिला ही नहीं, सच्चा प्यार मिर्ज़ा साहब ने मिले ही नहीं, दिल दा महरम इक ने मिले, जो मिले सो गर्जी। बहरहाल कहते हैं कि अब कता नज़र इनकी खायनाना तर्ज गुफ्तगू के जवाब ये है कि ये पेशगोई भी आथम की पेशगोई की तरह मशरूत बशर्त है, यानी ये लिखा गया था कि इस शर्त से वो मियाद के अंदर पूरी होगी कि इन दोनों में से कोई शख्स खौफ और खशियत जाहिर ना करे। सो अहमद बेग को ये खौफनाक अलामत पेश ना आई और वो पेशगोई को खिलाफ वाक़या समझता रहा, मगर अहमद बेग के दामाद और उसके अजीज़ों को ये खौफनाक हालत पेश आ गई, क्योंकि अहमद बेग की मौत ने उनके दिलों पर एक लर्जा डाल दिया, जैसा कि इंसानी फितरत में दाखिल है कि सख्त से सख्त इंसान नमूना देखने के बाद ज़रूर हरासा हो जाता है। सो ज़रूर था कि इसको भी मोहलत दी जाती। सो ये तमाम एतराज़ात
जहालत और नाबीनाई और तासुब की वजह से हैं, ना दयानत और हक तलबी की वजह से। जिस शख्स के हाथ से अब तक 10 लाख से ज़्यादा निशान ज़ाहिर हो चुके हैं और हो रहे हैं, क्या अगर एक या दो पेशगोइयाँ उसकी किसी जाहिल और बदफहम और गबी को समझ में ना आवे तो उससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वो तमाम पेशगोइयाँ सही नहीं? ये है जी पूरी बात। अब देख लें वो पेशगोई को मौजे में डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, लेकिन मौलवी साहब आए सन हवाला पढ़ते हो टुट गए हो, फिर टुट गए ना मौलवी साहब। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਓ। ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ। बहरहाल वो कह रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा मौजूदात हैं, तो ये क्या है? एक दो पेशगोई आपको समझ नहीं आई है कि महमदी बेगम से निकाह क्यों नहीं हुआ, निकाह क्यों नहीं हुआ? उसके रिश्तेदारों ने मुझे खतूत लिखे, उसके शोहर के रिश्तेदार थे। अब वो शोहर के रिश्तेदार कौन से थे? हकीम सईद नाम का एक मिर्ज़ा साहब का खुफिया मिर्ज़ाई मुरीद था, बताता नहीं था लोगों को कि मैं मिर्ज़ाई हूँ। जिस तरह यहाँ पर सोशल मीडिया पे लगड़ बगड़ घूमते हैं, आगे कह देते हैं मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं हनफी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अहमदियों को भी मुसलमानों का एक फ़िरका समझता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मुतदिल से लोग हैं, वो भी तो कुरान को मानते हैं, वो भी तो अल्लाह को मानते हैं, वो भी तो अल्लाह के रसूल को मानते हैं। इस तरह करके ये खुफिया मिर्ज़ाई मुरीदैन यहाँ पर जिस तरह करें, ऐसे ही उन दिनों किया करते थे। वो हकीम सईद नाम का बंदा जो मिर्ज़ा साहब का मुरीद था, वो शेख बटालवी के साथ चुनिया वाली मस्जिद लाहौर में आके हयातो वफ़ात मसीह के मौजू पर शेख के साथ बहस किया करता था। ईसा अलैहिस्सलाम तो फोत हो गए हैं, कुरान से तो यही साबित होता है। शेख उसको समझाते थे कुरान पढ़ पढ़ के, हदीसें पेश कर करके, वो बाज नहीं आता था। शेख बटालवी उसको कहते थे गल सच्ची कर, तू मिर्ज़ाई हो गए हैं। नहीं 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 शेख जी, मैं कहाँ मिर्ज़ाई जी, हजरत मैं कब मिर्ज़ाई हुआ? तो फिर अगर तुम मिर्ज़ाई नहीं हुए तो मुसलमान तो सारे यही मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठा लिए गए, तुम क्या चाहते हो मुझसे? दूसरे दिन फिर आ जाना हकीम सईद ने। वो हकीम सईद सुल्तान बेग का यानी मोहम्मदी बेगम के शोहर का रिश्तेदार था, वो छुपा हुआ मिर्ज़ाई। उसने 2 खत लिखे मिर्ज़ा साहब को। वो हकीम सईद कब ज़ाहिर हुआ कि ये छुपा हुआ मिर्ज़ाई है? जब 1920 में इन्होंने अपने वो मीनारतुल मसीह की संगे बुनियाद रखी, तो इन्होंने उसके हाथ से संगे बुनियाद रखवाया है उस मीनारतुल मसीह का। वो छुपा हुआ मिर्ज़ाई तब ज़ाहिर हुआ जब मीनारतुल मसीह की संगे बुनियाद रखी गई, तो पता चला कि ये वही झूठा आदमी है जो कहा करता था शेख को कि मैं तो मुसलमान हूँ। वैसे ही मेरा लगता है, मुझे शक पड़ता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, लेकिन हूँ मैं मुसलमान। इसने 2 खत लिखे थे। अब मिर्ज़ा साहब देख लें जी कैसे बात को घुमा रहे हैं कि उसके रिश्तेदारों के खतूत मुझे आए कि वो अहमद बेग के मरने की वजह से हम पर खौफ और लर्जा तारी हो गया है, तो फिर अल्लाह ताला ने मौत को ताखीर में डाल दिया। अहमद बेग का दामाद सुल्तान बेग नहीं मरा। वजह ये है, रिश्तेदार कहते थे कि हम डर गए हैं और मिर्ज़ा साहब दुआ करें कि खैर खैरियत रहे। भाई अगर वो डर गए थे, अगर वो खौफजदा हो गए थे, आपका एक सिलसिला बैत है, आपके हाथ पर बैत ना करने वाला जहन्नमी है, आपका नबूवत का दावा है, उनको तो चाहिए था आपके हाथ पर आके बैत करते। दिल में डर गए सारी जिंदगी। सुल्तान बेग ने मिर्ज़ा साहब का मुंह भी नहीं देखा जो मोहम्मदी बेगम का शोहर था। मैं आया बस एक अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम सलाम। भी आए ने मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल ने? मेरे भरा शुक्रम आया। तेरी सुबह की आवाज नहीं सुनी, मजा नहीं आया। यार कोई इत्थे छोटे मोटे काम आन दे विच जगह ने मसरूफ हां, हम ते हुण जगह वेला होया। और की नहीं ताजिया? जलील हो रहे हैं कदी किस बरात ते। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम।
नईम साहब खैरियत है? जी भाई आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं क्या बात है। अब आ रही है आवाज मेरी? आ तो रही है। अच्छा, ये जो इबारत पढ़ के सुनाया आबिर रजीज साहब ने, आप भाई ने सुन लिया। अब मेरा सवाल ये है कि अब मुझसे ज्यादा आप भाई जानते हैं उर्दू, क्या पेशन गोई और मुआवजा एक है या इन दोनों में फर्क है? अब इस इबारत की रूह से जितनी भी बात है तो दोनों को एक माना जाता है कादियानियत की रूह से। कादियानियत की रूह से एक माना जाता है, लेकिन हकीकत में फर्क है ना मुआवजा और पेशन गोई में। पेशन गोई की डेफिनेशन महदूद है, मौजे की डेफिनेशन में काफी सारी चीजें आ जाती है हमारे फार्म के मुताबिक। हाँ जी, जज़ाकल्लाह, वही मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये तो हम कह सकते हैं कि किसी ने पेशन गोई की और पेशन गोई पूरी हुई तो उसके सदाकत पर वो दलायत करती, ये एक अलग बात है, लेकिन मुआवजा तो चीज ही अलग है। असल में ना मैंने कहा ना कि मौजा की डेफिनेशन है ना बहुत वसी है ना डेफिनेशन मौजा की, और पेशन गोई की डेफिनेशन मौजूद है। ये किसका माइक ओपन है? मेरा, मैं आ गया। चलो बात मुकम्मल करें, फिर भाई से बात करते हैं इस पर थोड़ी सी। अच्छा, मुकम्मल बात यह है कि मिर्जा साहब का ये कहना था कि भाई मोहम्मदी बेगम का शोहर नहीं मरा, वजह यह है कि वो दिल में डर गया था, दिल में डर गया था। ज़ाहिरी तौर पर वो मेरे करीब नहीं आया, कभी उसने मुझे माजरत का खत नहीं लिखा, कभी उसने आकर मेरे हाथ पर बैत नहीं की, लेकिन दिल में वो डर गया था। एक मिनट ठहर देना यार, आया मैं। मेरे भाई ना देख सारे काम होंदे न रूहानी तरीके नाल। नहीं वो शायद नहीं भाई आवाज आ रही है। आज सैफी ने बदतमीजी की है पीर साहब नाल। बे जवाब ना होवे तो बदतमीजी करनी है। कुछ देर बाद की सी ससी ते बराड़ ते विना तो ना पहले ही रोना होता है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शातिमियत करेंदा ते पीर साहब और फिर केड़ी चीज है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, करम वाला पाक। अब्दुल मलिक साहब आपसे बात करनी थी थोड़ी। जी सर, हुक्म वो हर टाइम हाजिर है सर। हाँ जी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, हुक्म। अच्छा, नहीं मेरी खिदमत में ना हाजिर हो। आपसे एक बात कहनी थी कि जब आप बच्चों के साथ होते हैं ना, तो किसी भी प्लॉट पे जहाँ पे आपका खड्डा चल रहा है, स्पेशली गालियाँ चल रही हैं, तो तब थोड़ा सा परहेज कर लिया करें। तब आपकी मर्जी है, जहाँ भी जाना है, जो भी करना है। बच्चों के ठीक है सर, मैंने समझ लिया, जान लिया और कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, करें गल उतो शुरू। करो। मैं ये कह रहा था कि भाई मिर्जा साहब ने कहा कि वो डर गया था, दिल में डर गया था। अच्छा, वो दिल में डर गया था, ज़ाहिरी तौर पर वो मिर्जा साहब के सामने नहीं आया। उसके उस रिश्तेदार ने खतूत मिर्जा साहब को लिखे थे, जो छुपा हुआ मिर्जाई था। साबित हो गया बाद में कि वो मिर्जाई था। सुल्तान बेग ने खुद कभी मिर्जा साहब को ना खत लिखा, ना मिर्जा साहब के पास आया। 1892 में सुल्तान बेग का ब्याह हुआ मोहम्मदी बेगम से। 16 साल तक वो मोहम्मदी बेगम का शौहर रहा मिर्जा साहब की जिंदगी में। 1908 में मिर्जा साहब फौत हुए ना। 16 साल तक मिर्जा साहब उसकी राह देखते रहे कि आज सुल्तान बेग आके मुझसे माफी मांगेगा, आज आके माफी मांगेगा। 16 साल तक वो नहीं आया, मिर्जा साहब फौत हो गए। अब बंदा क्या कहे। वो 1940 में फौत हुआ है सुल्तान बेग।
تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جس کا سسر 6 مہینے کے اندر اندر مر گیا تھا، 15.5 سال تک اس کے دل میں خوف نہیں پیدا ہوا اور اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ آ کے مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرے اور کہے کہ مرزا صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دو جناب، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ معاف کر دے، میں نے محمدی بیگم سے بیاہ کر لیا آپ کی خواہش کے خلاف، تو آپ بھی دعا کریں، آپ بزرگ آدمی ہیں، میرے لیے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اگر کہیں تو میں محمدی بیگم کو طلاق دے دیتا ہوں. یہ کہنا چاہیے تھا نا آ کے. اس کے برعکس 6 مہینے بعد اس کا سسر فوت ہوا، 15.5 سال تک اس نے مرزا صاحب کو کبھی لفٹ نہیں کروائی، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں وہ دل میں ڈرا ہوا تھا، دل میں ڈرا ہوا تھا. ایسے عبداللہ اتم کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ اتم دل میں ڈرا ہوا تھا، ورنہ اس نے 15 مہینے کے اندر اندر مر جانا. اب وہ مرزا صاحب کے خلاف جلوس نکال رہا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں دل میں ڈرا ہوا تھا. یار ایسے بندے کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جتنی اس تحریر میں باتیں کی، نہیں آندی اتنے آ جاؤ. کون ہے یہ جتنی باتیں مرزا صاحب نے لیپا پوتی کی ہے اس کی، محمدی بیگم کی پیشگوئی کی، یہ ساری فضول کی لیپا پوتی. حقیقت یہ ہے کہ سلطان بیگ نے کبھی مرزا صاحب سے معافی نہیں مانگی، کبھی وہ نہیں ڈرا، بلکہ 15.5 سال تک وہ مرزا صاحب کے سامنے محمدی بیگم کے نکاح میں محمدی بیگم سے بچے لیتا رہا. اس کی بیوی نے اس کو 10-12 بچے دیے ہیں، درجن ایک بچے اس کے تھے اس میں سے، محمدی بیگم میں سے. یہ کہتے ہیں محمدی بیگم کا ایک بیٹا مرزائی ہو گیا تھا، اس کا بھائی مرزائی ہو گیا تھا، اس کی ماں مرزائی، سارا خاندان مرزائی ہو جائے. پیش کوئی تو محمدی بیگم سے نکاح کیا ہے. بھائی ذرا حوالے روک دو، لیم صاحب آ کے نے کیوں نسانا جی انہوں نے؟ میں کوئی گال کٹن لگے ہیں، میں ایک حقیقت بیان کرنے لگے ہیں کہ پیش گوئی تو تھی محمدی بیگم سے نکاح ہوگا اور سلطان بیگ مرے گا 2.5 سال میں. سلطان بیگ نہیں مرا، 15.5 سال وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے بھی نہیں آیا، معذرت کرنے بھی آپ کے گھر نہیں آیا. 15.5 سال آپ سوچ سکتے ہیں، 15.5 سال اس کے بعد مرزا صاحب زندہ رہے. آپ جو مرضی کہتے رہے اپنے مریدوں کو، یہ دل میں ڈرا ہوا ہے، یہ ڈرا ہوا ہے. وہ سامنے اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا ہے، اپنی بیوی سے بچے پیدا کر رہا ہے، یہ کہتے نہیں یہ دل میں ڈرا ہوا ہے. بھائی آپ مان لیں، مرزائیوں کو حق ہے مان لیں کہ وہ ڈرا ہوا تھا. اللہ اتم کو اونٹ پر بٹھا کر جلوس نکالا عیسائیوں نے، اونٹ پر بٹھا کر، امرتسر میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں. وہ گالیاں دے رہے تھے عیسائی سارے، بچیاں ان کی گیت گا رہی تھی، اور مرزا صاحب کہہ رہے تھے یہ دل میں ڈرا ہوا ہے، یہ دل میں ڈرا ہوا ہے. مرزائی یقین کر رہے تھے کہ دل میں ڈرا ہوا ہے. آج بھی مرزائی یقین کرتے ہیں کہ دل میں ڈرا ہوا ہے. بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے سامنے کھڑا ہو کے، آپ کہتے ہیں یہ دل میں ڈرا ہوا ہے، اور بچیاں ان کی گیت گا رہی ہیں. وہاں جلوس کے اندر نا چھوٹی چھوٹی بچیاں شعر پڑھا کرتی تھی، ایسی مرزا کی گت بنائیں گے سارے الہام بھول جائیں گے. ایسے گیت گاتی تھی ان کی بچیاں، ایسی مرزا کی گت بنائیں گے سارے الہام بھول جائیں گے. مطلب ایسی اس کی گت بنائیں گے کہ اس کو سارے اپنے الہام شلام بھول جائیں گے. بنا ہوا ہے مسیح موعود. وہ گیت گاتی بچیاں، نعرے مارتے عیسائی ہندوستان پورے میں نعرے لگاتے، جلوس نکالتے، اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ دل سے ڈرے ہے، دل سے ڈرے. اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی موت نہیں بھیجی، دل میں ڈرا ہوا ہے. کون لوگ ہو تسی، کیسے اعتبار کر لیتے ہو یار ایسی بات پر؟ یار مجھے کوئی بندہ منہ پہ گالیاں دے رہا ہو، ابھی مجھے ایک بندے نے گالیاں دی ہیں کوئی 1 گھنٹہ پہلے، میں کہوں دل میں ڈرا ہوا ہے، منہ پہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ دل میں ڈرا ہوا ہے، مان لو گے آپ؟ میں بندہ بھی دس دینا چاہتے ہوتے، انہوں جا کے پوچھو بلا، وہ کہتا میں نہیں ڈریا، گالا میں مینوں کٹ کے گیا، تو میں تو آخو دل چ ڈرے ہے. تسی کر لو گے اعتبار؟ مرزا صاحب کی بات پر کیسے آپ نے اعتبار کر لیا علیم صاحب کہ مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ اتم ڈرا ہوا ہے، سلطان بیگ ڈرا ہوا ہے؟ ان کی بات پر کیسے آپ نے اعتبار کیا؟ تھلے ایک بندہ مانتے بار بار لکھ کے حضرت یونس کی پیش گوئی وہ دسنے یونس علیہ السلام کی پیش گوئی. میں پہ کہنا ہے اگر ڈرنے سے موت ٹل جاتی ہو، اگر ڈرنے سے موت ٹل جاتی ہوتی تو جتنا امیہ بن خلف خوف زدہ ہوا تھا نا نبی علیہ السلام کی خبر سن کر، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں جا کے ان کو بتایا تھا نا کہ بھائی نبی علیہ السلام نے تمہاری موت کی خبر دی ہے کہ تم ان قریب
ہمارے ہاتھوں قتل ہو گیا, ابو جہل ہی تمہیں قتل کروائے گا. وہ کبھی مکہ سے نہ نکلتا. اس نے قسم کھائی تھی میں مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا. اتنا ڈرا ہوا تھا, اتنا اس کو یقین تھا. گھر جا کے بیوی کو بتایا, بیوی نے بھی تصدیق کی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, اور امیہ بن خلف نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں نکلتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہوتی. اگر انہوں نے کہا ہے تم ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے تو ہوگا, ایسا ہی ہوگا. اگر انہوں نے کہا ہے ابو جہل تمہیں قتل کروائے گا تو ابو جہل, اور ایسا ہی نکلیں گے. تو میں دوسرے لوگوں کو کیسے ترغیب دلاؤں گا کہ باہر نکلو, لڑائی کرنی, مسلمانوں جنگ کرنی ہے. اگر تمہارے جیسے سردار ہی گھر بیٹھے رہیں گے. تانا دیا, امیہ بن خلف کھڑا ہوا, چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. بیوی کو کہا کہ کیا میں ابھی آتا ہوں, میں ان کو رستے میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہوں. اتنا ڈرا ہوا تھا. اور اس کے ڈر کا ثبوت ہے کہ امیہ بن خلف نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلتی ہے. اس نے قسم کھا لی میں مدینے سے باہر نہیں نکلوں گا, مکے سے باہر نہیں نکلوں گا. اس کا دیا. یہ کون سا ڈر ہے کہ مخالف آپ کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ڈرا ہوا ہے دل میں, اس لیے اس کی موت نہیں آئی. آ جانی تھی لیکن ڈرا ہوا ہے اس لیے موت نہیں آئی. یار کیسے یقین کرتے ہیں؟ ہمیں وہ طریقہ بتا دیں, وہ کون سا سستا نشہ کرتے ہیں آپ لوگ کہ آپ کو یقین آ جاتا ہے ان باتوں پر. ہمیں تو کوئی میرا خیال ہے اینستھیزیا دے کے بھی یہ یقین دلوائے کہ یہ خبر سچی ہے. جس طرح وہ آج نا مونا صاحب نہیں کہہ رہے تھے, حسین مونا صاحب, اچھا بھائی طارق چوہان صاحب, مرزا صاحب کا الہام تھا کہ تعاون قادیان میں نہیں آئے گی. اے جی تے انہوں نے آنڈو گوانڈو بھی بندے مرتے رہے نے, انہوں نے اپنا مرید بھی مرتے رہے ہیں جی. تے پھر الہام سچا نکلیا, الہام سچا نکلیا. الہام سچا نکلیا. الہام یہ تھا کہ قادیان میں تعاون نہیں آئے گی, قادیان دارالامان ہے. تے تعاون نے آ کے قادیان جو بھی بندے چک چک کے ڈپ کیتے نے, لیکن الہام سچا ہے. ٹھیک ہے کہتے رہے, پھر آپ کوئی سستی قسم کا نشہ کرتے ہوں گے. بھائی ہماری تو عقل میں یہ بات نہیں آتی. بہرحال آخری بات یہ جو کوئی ساتھی نیچے لکھ کے پوچھ رہے ہیں جی, یونس علیہ السلام کی پیش گوئی سچی کیوں نہیں نکلی. اصل میں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیں جھوٹی نکلتی ہیں. معاذ اللہ, نبی پیش گوئی کرتے ہیں وہ کئی دفعہ جھوٹی نکل آتی ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی بھی سچی نہیں نکلی تھی, مرزا صاحب کی سچی نہیں نکلی, تو کون سی بڑی گل ہے جی. نبیوں کی جھوٹی بھی نکلتی ہے معاذ اللہ. مرزا صاحب نے خود لکھا وضالہ ہاں میں 400 نبیوں کی پیش گوئی جھوٹی نکلی, 400 نبیوں کی. استغفر اللہ. کیونکہ مرزا صاحب کی اپنی ساری جھوٹی نکل رہی تھی. مرزا صاحب نے کہا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ 400 نبیوں نے ایک دفعہ ایک بادشاہ کو بتایا تھا کہ تمہاری فتح ہوگی, لیکن بادشاہ جنگ میں مارا گیا, شکست ہو گئی. 400 نبیوں کی پیش گوئی جھوٹی نکلی, تورات میں لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب تصدیق کر رہے ہیں اس خبر کی. تو مرزائیوں کے نزدیک نبیوں کی پیش گوئیاں جھوٹی نکلتی ہیں, لیکن مسلمانوں کے نزدیک کسی نبی کی خبر اور پیش گوئی جھوٹی نہیں نکلتی. بلکہ ہوتا کیا ہے, گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے, گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے, جیڑا تو اشارہ کریں اوہی تقدیر. مولوی نہیں پتہ کیوں اس وقت میں شعر پڑھنا, جس دن دوسرے دن چھٹی کی خبر آئی ہے. جس دن خبر کل چھٹی ہے اس دن میں اس وقت شعر پڑھنا مولوی نہیں مجھے پتا ہے. نبیاں دی خبریں جو سچ میں نکلدیاں نے, گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے, جیڑا تو اشارہ کریں اوہی تقدیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ پہ چڑھے, 3 صحابی ساتھ تھے. احد پہاڑ ہلا پیار میں, آپ نے فرمایا ہلنا, تجھ پر ایک نبی سوار ہے, ایک صدیق سوار ہے, 2 شہید سوار ہیں. کیسا اشارتاً بات کیا کرتے تھے, اشارے سے کہہ دیا ہے کہ یہ 2 شہید ہیں, ایک صدیق ہے
نبی کے ساتھ ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیر ہے، جیڑا تو اشارہ کرے وہی تقدیر ہے. جیڑا اشارہ تن بات کر دی ہے کہ یہ دونوں شہید ہونے والے ہیں، وہی تقدیر بن گئی ہے. سیدنا عمر کی بیٹی نے کہا آپ کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ آپ تو جنگ پہ تو جا نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے ہیں، مدینے میں بندہ ہے ہی کوئی نہیں جو آپ کو قتل کرے گا، آپ کیسے شہید ہوں گے؟ تو سیدنا عمر نے کہا فکر نہ کر پترا، گل تیرے منہ جیڑی نکلے تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے وہی تقدیر ہے. کیسے غلط بات ہو سکتی اللہ کے سچے نبی کی؟ مرزائیوں کے نزدیک ایسے ہو سکتا، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نیچے کہ یونس علیہ السلام کی خبر جھوٹی نکلی، معاذ اللہ. مرزائیوں کے نزدیک نبیوں کی خبریں جھوٹی ہوا کرتی ہیں، یہ مرزائیت ہے. مسلمانوں کے نزدیک سیدنا یونس علیہ السلام کی خبر بالکل جھوٹی نہیں نکلی، ہرگز جھوٹی نہیں نکلی، قطعاً جھوٹی نہیں نکلی. جس کا دل ہو اس پہ مناظرہ کر لے ہمارے ساتھ، دعویٰ لکھ کے دے، دعویٰ لکھ کے دے، پہلے میدان میں آ کے کہے کہ یونس علیہ السلام کی خبر جھوٹی نکلی ہے. آئے میرے سامنے، ثابت کریں گے ہم انشاءاللہ کہ یونس علیہ السلام کی خبر بھی دیگر سارے نبیوں کی طرح سچی نکلی ہے. اور ان کی قوم نے وہ عذاب کے نشانات دیکھ لیے تھے جس عذاب کا یونس علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا. اس قوم نے اپنی آنکھوں سے وہ نشان دیکھے. تائیں بندے سدھے ہوندے نے کدوں ہوندے نے، بچوں کو لے کے، عورتوں کو لے کے، جانوروں کو لے کے کھلے میدان میں آ کے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے سجدے میں گر پڑی ساری یونس علیہ السلام کی قوم. وہ عذاب سی جدا وعدہ کیتا عمر سی بھائی یونس ایک علیہ بات السلام. اور ذہن میں رکھیں عمر بھائی، یہ پیشگوئی جو ہے نا یہ ہے بھی مخصوص ہے، اس کو کسی اور پر قیاس کیا بھی نہیں جا سکتا. کسی اور کو یہ سرائج دیا ہی نہیں گیا اس پیشگوئی کا اس طرح کا. معاص ہے یونس علیہ السلام کی قوم کے، یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہیں یہ باتیں. کسی کو یہ تھرائز نہیں دیا گیا، یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص تھا. قرآن نے کہا اس طرح کی تو کوئی قوم نفع بخش ہوا ہی نہیں مان کسی کو جس طرح کہ یونس علیہ السلام کی ساری کی ساری کو اللہ تعالیٰ نے ان کا کو اللہ نے معاف کر دیا. ساری قوم ہی بچوں کو لے کے، عورتوں کو لے کے، جانوروں مویشیوں کو لے کے سارے کھلے میدان میں آ کے رونے لگے، اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو، ہم نے تیرے نبی کی بات پر اعتبار نہیں کیا، عذاب تو آ گیا ہے. جسے بدل چڑھے ہے نا ادھروں، بدل چڑھے ٹلے تو تے مجھ کھول نہیں دینا کلے تو، جدو ٹلے تو ہٹ چڑھی ہے تو ساری قوم نے سجدہ کر کے انہیں کہا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ایسا تیرے نبی نو چٹلایا ہے، یا اللہ اسی معاف کر دے، سانو اسی گناہگار بندے، ہم تیرے گناہگار بندے. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. لیکن یونس علیہ السلام کی بات جھوٹی نہیں نکلی، عذاب آیا ہے، آنے سے پہلے انہوں نے نشانیاں ویک کے سیانے سیدھے سجدے ٹیپے. گل نہیں ہے، گل نہیں ہے، صرف یونس علیہ السلام کی خبر جھوٹی نکلی. یہ ہے مرزائیت. اور کیڑے کیڑے نبی دی جھوٹی نکلی ہے؟ ان کے نزدیک سارے نبیوں کی معاذ اللہ، کیونکہ مرزا قادیانی صاحب خود کہتے ہیں نا جی کہ اگر میری پیشگوئیاں جھوٹی ہیں تو سارے نبیوں کی پھر جھوٹی ہیں. اب مرزا صاحب کی تو جھوٹی ہیں. تو مرزائیوں کا یقین ہے کہ سارے نبیوں کی اس طرح کی ہیں. حالانکہ نبیوں کی خبریں ایسی جیسے میں نے جو ہے کہنا ہے تیر کی طرح جا کے لگتی. کسی نبی کی کوئی خبر خطا گئی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہی کے حصار میں رکھتا ہے. نبی ایسی بات کرتا ہی نہیں کہ اپنی قوم کے سامنے وہ ذلیل ہو معاذ اللہ اور شرمندہ ہو اور وہ قوم بغلیں بجاتی پھرے کہ اچھا جھوٹی نکلی گل ہے ہوں پھر کی کرنا، کنج پنچر لانا ہے. اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک میں نے کہا نا مقام نبوت ہی بس پتہ نہیں کیا ہے، کن کو انہوں نے نبی سمجھا ہوا ہے. نبیوں کی خبریں تیر کی طرح جا کے لگی ہیں. جو بات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی والی پاک زبان سے نکلی ہے وہی تقدیر بنی ہے. جس کو شہید کہا وہ شہید ہوا. آئے تھے نا کیا نام تھا ان کا جن کو کہا تھا باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینٹیں اٹھائے ہوئے آئے، حدیث میں نے پڑھا ہے
कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो मुझे मार देंगे। आपने फरमाया ये तुझे क्या मारेंगे, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। पता था कत्ल होंगे, शहीद होंगे, और बागी गिरोह क्या तो शहीद होंगे। सही ना निकली। जो खबरें आपने दी हैं ठा ठा करके वजियां ने, वो बड़ी बड़ी सल्तनत सी। जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान पे जाके कब्जा कर लिया ना 2001 में, इतनी बड़ी हुकूमत थी रोम की। जब इन्होंने कहा कि मगलूब हो गया, रोम मगलूब हो गया, जो नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जाके शर्त लगा ली थी अबू जहल वगैरह से कि नबी ने ये खबर दी है कि ये गालिब आएंगे, और ऐसे गालिब आए। अमेरिका की आप मिसाल ले लें कि अमेरिका के बारे में 2001 में सोच सकते थे कि अमेरिका यहाँ से ऐसे भागेगा रात के वक्त जहाज पे बैठ के? सोचा भी नहीं जा सकता था भाई। इतनी बड़ी सुपर पावर है, जहाजों से, टैंकों से, मिसाइलों से, रॉकेट लॉन्चरों से उन्होंने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये यहाँ से शिकस्त खाकर भागेंगे। इससे भी बढ़कर खबर थी नबी अलैहिस्सलाम, इससे भी बड़ी खबर थी, क्योंकि 9 साल के अंदर अंदर आपने फरमाया था ये ऐसे होगा। इतनी बड़ी ताकत जो गिरी पड़ी थी, घुटनों के बल मगलूब थी, वो जनाब गालिब आ गई है। जो खबर अल्लाह के नबी ने दी है वो ऐसे पूरी हुई है जैसे तकदीर होती है लिखी हुई। मिर्जाइयों के नजदीक नबियों की और कोई यूनुस अलैहिस्सलाम तो लावा नहीं सुखी थले लिखा, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। और केड़े नबी दी तुहाडे ख्याल च झूठी निकली खबर? बदनसीबो, नबियां नूं झूठिया करो, इनू ना झूठिया आख्यो। जो सच्चे हैं उनको झूठा करने की कोशिश करो, जरा झूठा है इनू ना झूठिया आख्यो। ऐसी बदबख्ती है। चलो भाई, माइक फ्री हो गया मौलवी नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अबू मलिक से बैठे। अस्सलाम वालेकुम। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਉਹਨੂੰ ਦੇ आमिर भाई आई एम सॉरी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਗਰ ਅਲੀ ਮਾਰੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਚੋਂ। अच्छा ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। की इन्फॉर्मेशन लेनी जर्मनी के बारे में? मैं आमिर भाई एक गड्डी लेनी है ते उस जाते सस्ती है ते उनकी अच्छी है गड्डियां। अच्छा जी हाँ, इस बारे ये खत्मे नबूवत दी बराड़ है कि इत्थे गड्डियां दे सौदे हुंदे ने पे? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो बंदा ले सकता है। ਇੱਥੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਸੋ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਿਆ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ कि भाई सूरह तहरीम दे विच लिखिया है कि मोमना दी मिसाल आसिया और इब्ने बिनत मरियम दे सईदा मरियम दे बारे दिती गई है। सईदा मरियम नाल ते आसिया नाल मिसाल मोमना दी ईमान दी दिती गई है। ही उन्हें तुहानूं कहा सी ना, ते ओ राती जनाब उत्थे गल होई है ते उन्होंने आख्या है कि यह जिहड़ा ना अमल वाला, तुसीं क्यों अमल वाले गल ते इतराज करदे हो? इमरान मलिक क्यों इतराज करदा है? मिर्जा साहब नूं 10 महीने का अमल होया, मलिक इमरान क्यों इतराज करदा है? ये सूफिया इंजी गल्लां लिखदे हुंदे ने, गब्बन हो गया, अमल हो गया, ओ भाई मैं सुन रहा हूं। होए गब्बन थी गया, हैज आ गया, हैज दी गलाजत ते नजासत जिहड़ी है, ये सूफियां दीयां गल्लां च टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होंदियां ने। ये तुसीं क्यों बयान दे गब्बन हो गया? अच्छा जी, गब्बन लफज मैं आख्या चलो चंगा इस्तेमाल किया जे। वो झट बाद मैं आख्या जी जी सूरह तहरीम दी आयतां ने ना दोवे, ये मिर्जा साहब आंदे ने इन्हां दा मज़दाक मैं कल्ला वां, मेरा नाम गुलाम अहमद कादियानी है। ते कल मैनूं एक वीडियो मिली है इत्थे टिकटॉक ते ना, किसी मुंडे वीडियो बनाई ते उन्हें आख्या इमरान खान दी फोटो ला के उन्हें कहा गल सुन, भुट्टो दे नाल दा लीडर कोई नहीं हा ते भुट्टो फाय लगा है ना, ते इमरान खान दा लीडर, इमरान खान दे नाल दा किहड़ा लीडर है? ते इमरान खान ने सिर्फ 10 साल की सजा दी जे, मतलब होता है कि इन्हू भी सजा मौत दो। मिर्जा साहब ने आख्या कि जनाब
ਇਸ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਈਦਾ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਤੇ ਆਸੀਆ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਤਹਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਾ ਤਹਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਭਣ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਐਲੋ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣ, ਉਹ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗੱਬਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਸੇ ਤਾਇਰ ਮੌਲਵੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਬਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਾ ਤਹਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਗੱਬਣ ਥੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੁੜ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਤੀ ਸਮਝਾਣ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ ਸਣ। ਕਿੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਉਧਰੋਂ। ਖੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਤਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ। ਥੱਲੇ ਆਏ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਗਏ। ਚੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਾ ਗੱਬਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਅਲੀਮ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਗੱਬਣ ਥੀ ਗਏ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗੱਬਣ ਥੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਢੋ ਗੱਬਣ ਗੁੱਬਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਬੰਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲਾ ਹਰੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਈਓ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। पीर साहब टोनी साहब नीचे बैठे हुए हैं, अगर आपने कोई सवाल करना है तो वो बैठे हुए हैं, आप दे दें उनको। ये टोनी साहब खैरियत है? गब्बन में क्या फर्क है? गब्बन और गब्बन में क्या फर्क है? गब्बन हुंदा है असल जो मिर्जा साहब ने गब्बन ही मारे है, बड़ा वड्डा गब्बन मारे है। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਬਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ प्रेगनेंसी हो जाए उन्हें गब्बन पंजाबी च कहते हैं। पंजाबी में उसको गब्बन बोलते हैं और अंग्रेजी में प्रेगनेंसी बोलते हैं। उर्दू में हमल बोलते हैं, हमल। अमल ठहरना। सलीम भाई आए जी यार बड़ी गल है, पता नहीं अमल ठहर जांदा। ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਰਾਤੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਬਣ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ, ਗੱਬਣ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਗੱਬਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਵੇਖੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। आगे से है बढ़कर अपनी शाम है, फिर तो आना चाहिए भाई वो कोई जो को पहले से वो कोई होना, कोई फर्क तो है। ता ही आख्या ना कि आगे से है बढ़कर अपनी शाम है। भाई जी ना मान लिया फिर अगू भावें वधा लैन ते घटा लैन, फिर उन्हां दे वास्ते ते असीं की कर सकदे।
ये पंचर नहीं चलेगा भाई साहब, ये पंचर नहीं ਸਾਨੂੰ ਤੇ चलेगा। ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲੱਭੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਹਦੀਸ ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਲ। ज़िल ते बरूज काल चुको मौलवी नईम दी, मौलवी नईम ने किना थले ला खड़े काल चुको बुजदलो। ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋ। आहो किसी ने थले ला के जाती पाती ना। ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੱਬਨ ਔਰ ਗੱਬਨ में क्या ਫਰਕ ਹੈ? ਗੱਬਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1884-86 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗੱਬਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ virtualmente stiamo ognuno sul proprio divano col pigiama da sera. ਉਹ ਸੀ ਗੱਬਨ। ਜਿਸਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਹਮਲਾ 10 ਮਾਹ ਦੇ, ਉਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੱਬਨ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਫਰਾਡ, ਉਸਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਬਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਜੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਪਰ ਨਿਆਣੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਿਆਣੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ। अच्छा पीर अस्कानी भाई आप मौजूद हैं? ਨਿਆਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕਮਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਕਮਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਿਹਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕਮਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦਾ दूसरों के खातून करने वालों को ये बात 1,24,000 गुना। बस वही अपना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਦੇ ਸਾਂ ਰੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਫਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤੁੱਲਾਹਿ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਬਣ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਬਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਬੋਲ ਜਨਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਗੱਬਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਬੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੱਪੂ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਛੱਪੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਕਿਥੇ ਰੋਟੀ ਨੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ जी। पीर अस्कानी भाई, हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि पेशगोई को पूरी हो जाए तो उसे मौजा कहा जा सकता है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, अली दे दुश्मनों दे उत्ते लानत, इमाम हुसैन दे दुश्मनों दे उत्ते लानत। नदीम भाई एक मिनट खामोशी इख्तियार कर। यकीन मनो हजरत अली अलैहि सलाम, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर च मिर्जा साहब तशरीफ लियांदे ना, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਯਾਰ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹੀ ਪਿਆਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਬਾਈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ
ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰ ਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ਼ਨ ਬਰੀ ਖਲੇ ਨੂੰ ਤੈਨ ਇਟਲੀ ਚ ਮਰੇਂਦੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਹਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬਹਾ ਲੈ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਨੂੰ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਚਾਓ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ अच्छा वालेकुम ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम सलाम। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਾ ਚੜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ। मैं इसलिए हूँ बैठा हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਸਹੀ। अच्छा यार पीर अस्कानी भाई ने थोड़ी जी गल करनी है, कोई मौका देसो या कि फिर कोई टाइम रख के ना। ਅਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ मैं 2 दफा ना मुखातब किया है लेकिन फिर भी गल विच आ गई है जी। पीर अस्कानी भाई जी आप गुफ्तगू कीजिए। अब मैं शोर में हूँ, खाना खा रहा हूँ, आप गुफ्तगू कीजिए, मैं सुनता हूँ इंशाल्लाह। नहीं, मेरा तो आपसे सवाल है ना कि पेशगोई जब पूरी हो जाए तो उस पर मौजे के लफ्ज़ का इतलाक होता है या नहीं होता। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मौजे का लफ्ज़ की जो इतला है ना, ये सिर्फ अंबिया के लिए पाई जाती है। गैर नबी पर मौजे के लफ्ज़, उसका किसी कैसी भी कोई भी उसके बाद पाई जाए, उस पर मौजे के लफ्ज़ का इतलाक नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। मुजज़ा तो अंबिया और रसूल के होते हैं, बाकी करामात मखसूस उनके साथ है। ये इस्तिलाह जो है उनके साथ मखसूस है। उसके बाद के लिए जो लोग हैं, किसी वलीउल्लाह के हाथ से कोई करामत कोई बात ज़ाहिर हुई तो उसको करामत का लफ्ज़ बोला जाता है, मौजे का उस पर इतलाक नहीं होता। तो जो पेशगोई पूरी हो जाए उस पर मौजे का इतलाक होता है, लफ्ज़ का या नहीं होता। मैं असल में खाने पे बैठा हुआ था तो शोर होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर निकल के आपसे बात कर रहा हूँ, फिर चला जाऊँगा। बच्चे बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं कि आवाज़ चला जाए। देखें भाई, मौजूदा चीज़ ही और है, वो मुतालबे पे कौम के मुतालबे पे अंबिया के हाथों ज़ाहिर होता है। कौम के मुतालबे पे वो है मौजूदा। पेशन गोई चीज़ ही और है, कोई मुतालबा नहीं कर रहा, वैसे कोई नबी पेशन गोई करता है, वो चीज़ ही और है, वो मौजज़ा है ही नहीं। हाँ, वो पेशन गोई पूरी हो जाए तो ये सदाकत पर मबनी है, उसकी सदाकत पे कि ये सच्ची बात कही, देखो पूरी हो गई, तो वो मौजज़ा तो है नहीं, वो तो पेशन गोई है। दोनों अल्फाज मेरे ख़्याल से, मैं तो यही समझता हूँ, बाकी आप लोग उर्दू दान हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप देख लीजिए। मौजज़े की डेफिनेशन यही है भाई। इब्तिदा में यही कही थी कि लफ्ज़ जो है वसी मानों में आता है ना। जी जी। मौज़ा पेशगोई को महदूद मानी एक मखसूस तार में इस्तेमाल होती है, और मौज़ा जो है किसी भी खारक आदत चीज़ पर बोला जा सकता है, अंबिया से मखसूस। जिस तरह जहाँ तक मेरे इल्म है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम का जो मुर्दे ज़िंदा करना था, ये मुतालबे पर था उनके। ये मुशरिकीन का मुतालबा था उनसे, तब उन्होंने किए थे। हाँ, उन्होंने देखा है बात की, जो भी चीज़ें हैं वो मुजज़े पे मबनी थी, गोद में बात की, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, गोद में बात की है, ये मौज़ा था, लेकिन ये मुशरिकीन के मुतालबे पर तो नहीं था ना। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि वहाँ मुतालबा हुआ था, जब मुतालबा पूछा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से था ना। हाँ, लेकिन तो उन्होंने कहा ना, पहले बात तो यही हो गई थी कि आप इशारा कर दीजिए बच्चे की तरफ, वो खुद बात करेंगे। तो उन्होंने यही कहा, वहाँ ये मामला था कि मैं रोज़े में हूँ, रोज़े में बोला भी नहीं जाता, आप इनसे बात कीजिए, मुझसे क्या बात करें। तो ये तो मौजज़ा हो गया, उन्होंने गोद ही में बात कर ली। और अंबिया से मौज़ात है ना। जी जी, और भी मौज़ात है ना, तो ये मैंने इसलिए पूछा है कि मौज़ा लफ्ज़ जो है, इसकी डेफिनेशन जहाँ तक हमने पढ़ा है काफ़ी वसी मानों में आती है, लेकिन हर अंबिया से मखसूस है। आप उनको खाना खा लेने दो, ठीक है, खाना खाते उठ के आए। ठीक है, मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, फिर आप बात कीजिए, मैं सुनता हूँ। जी जी। नहीं भाई, मैं
ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੁਤਾਲਬੇ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਬਿਆ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਦੋਏ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਕਰ ਕਮਰਮ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੌਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਦ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਕਮਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਝੇ ਅਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੀ ਮੌਜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੰਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਟਲ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾ, ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੈਂਦਾ, ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਏ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤੱਯਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਏ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਹਿਰ ਮੁਬੀਨ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਥਲੇ ਆਵਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੀਏ ਅੱਗੂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਦੂਗਰ, ਉਹਨੇ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ? ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਸ। ਠੀਕ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੱਡ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਦੀ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰੀਏ ਹੋ। ਆਇਆ ਜੀ ਸਵਾਲ? ਓਏ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਬਣ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਤਾਰੀਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ इतना मुनाउस जिक्र है कि सुनना भी गवारा नहीं करते, इतना मुनाउस समझते ने इस जिक्र। नहीं वो सच ना उस कलाम दे कशिश ऐसी है कि वो जेड़ा बंदा सुनदा ना मनन वाला, जेड़ा उन्हां दे मनन वाला, वो समझदा यार ये जो कुछ पढ़ रहे ने अपने कोल गल्लां ला के ना तोहीन कर रहे ने। जेड़ा पढ़न वाला है उन्हां दा हासा निकल वैंदा है, ते पढ़न वाले दा हासा निकल जांदा कि भाई ये गल ते असीं उन्हां दी पे करने, असीं अपने कोल ते गल लाई कोई नहीं।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਭੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ। ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਆਰਾਮ ਰਹਿ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ। ਕਿਉਂ ਪੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਭਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਭਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਭਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਂਦੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਂ? ਅਸਾਂ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੱਝ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਭਣ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੋਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਭਣ ਸਿਰਫ ਖੋਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦੀ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਸਿੱਧੀ ਆਖ ਨਾ ਚਾ ਗੱਭਣ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ। ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਖੋਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, अस्सलाम वालेकुम। मखसूस होसी सी ना, लेकिन वालेकुम सलाम अमल वास्ते इस्तेमाल होता है लफ्ज़, जानवरां दे अमल वास्ते इस्तेमाल होता है। ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਆਇਆ ਸਨ ਤੇ ਗੱਬਣ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਆਇਆ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵਰਡ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖੀਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਖੀਰੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਝ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਲਾਲ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਝ ਵਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਟ ਵਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਣ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੱਭਣ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਆ, ਖੈਰ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਗਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ, ਖੋਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਖੋਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜੋ ਇੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ यार इलाके की इस्तेलाहत मुख्तलिफ ने ना, ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ लफ्ज़ एक ही है, काम वास्ते की इस्तेमाल होना, मुख्तलिफ जानवरां वास्ते इस्तेमाल होना है, इंसान वास्ते कदे नहीं है। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਵਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਮੱਝ? ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਕਰਾਨ ਚੱਲ ਗੱਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸਲੇ ਗੱਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲੇ ਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਕਰਾਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਬਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਗੱਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਭਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਝ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਵੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਖੋਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਖੋਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੈਨੇ ਆ। ਜਾ
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲਿਓ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲਿਓ। ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸਨ, ਤੇ ਸੂਫੀ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਬਣ ਥੀ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਦਾ ਗੱਬਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ भाई गब्बन उस वक्त कहते हैं जब पेट जोबन पे हो, नजर आ रहा हो काफी जी, वही मैं बता रहा हूँ, सही बात है, उस वक्त उसको गब्बन कहा जाता है जी। जब मतलब रस्कानी भाई को भी पता है गब्बन लफ्ज इधर भी बोला जाता है। नवी करान का मतलब है कि भाई वो जड़ा ना, यानी कि ये तमाम जुबाना जो मुस्तमल लफ्ज है। जी 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 बिल्कुल भाई गब्बन उस वक्त कहते हैं कि जब बच्चा होने वाला हो, पेट जो है जोबन पे हो। बिल्कुल, जब साफ नजर आए तो सही है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ गई है। लेकिन आमिर भाई सूफिया की नज़र में इसकी और इस्तिलाह है, जो ताहिर अमजद साहब जो बात कर रहे हैं वो बात बड़ी ज़बरदस्त है कि ये सारा एक तमसीली रंग होता है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि हकीकत में पेट बाहर आ गया और बच्चा पैदा हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये कोई तमसीली हमने रंग कब नहीं है। कहा इस बात को? हमने कब कहा? हमने तो गब्बन का लफ्ज दिया है बस। हमने कब कहा कि उनको सिविल अस्पताल ले गए थे? भाई क्या हो गया आपको? नहीं इस्तारा के रंग में नहीं ठीक है, इस्तारा के रंग में। मिर्जा साहब अगर ये कहा जाए, आप टोनी साहब से पूछ लें कि मिर्जा साहब इस्तारा के रंग में गब्बन ठहर गए थे, तो कोई गलत लफ्ज है ये पूछना। इस्तारा के रंग में अच्छा भाई ये सारी चीजें इस्तारा के रंग में हुई है, नबी बस जो है इस्तारा के रंग में नहीं हुआ, बाकी तमाम इस्तारा नबी में वो कहते हैं कि गैर हकीकी है, मजाजी है, नुकसानदेह है, नाकस नबूवत, और पता नहीं ये मलक कैसर साहब ने इस्तिलाह याद कर ली है कुछ। रजूलियत की ताब ना लाते हुए मिर्जा साहब जो हैं वो गब्बन हो गए। गैर हकीकी, आरसी, जिल्ली, बरूजी, नाकसन। लो जी हाँ नाकसा, ते नाकसा दा मैंने सानी साहब ने कीता नुकसानदेह। नुकसान ही किते तू, और की किते तू। अच्छा पीर अस्कानी भाई, आपके शागिर्द अजीज ने एक मानी किया इसका इस्तारा का, टेम्परेरी नबूवत। अच्छा गैर हकीकी, गैर मुस्तकिल, वो भी उनकी है एक टर्म, गैर मुस्तकिल भी है। बिल्कुल गैर हकीकी, गैर मुस्तकिल, ये भी बात है। और इससे फतवा भी बड़ा डाढ़ा जी, जड़ा बंदा मिर्जा कदैनी है गैर हकीकी, मुजाजी, शक्की, गैर मुस्तकिल है, जो अल्फाज याद करता है वो काफर है। अच्छा जी नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ भाई, तो कुफर का फतवा चाहिए तो मैं दे देना इससे। भाई ये जितनी भी बातें आप देखेंगे हकीकत में उसको कोई नबी नहीं मानता, शायद कादियानी खुद नहीं मानते। मिसाल के तौर पर जिल बुरूजी को देख लीजिए, जिल कहते हैं साये को, मेरा साया वहां पर पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं, वो साया है, उसकी क्या हकीकत है? कुछ भी नहीं। और बुरूजी अक्स, मेरा अगर अक्स कहीं पड़ा हुआ हो तो है तो मेरा अक्स, लेकिन वो मैं तो हूं नहीं, मतलब दोनों की कोई वक़्त नहीं। इस तरह का कोई मामला रहता है इनका। ये पीर साहब जो आपने बात की है ना, ये जो बंदा नीचे वो तंग हो रहा है ना अभी, ये बातें आपने उसकी जुबान की कर दी, ये बातें मैंने उनसे भी सुनी है जो इनके मानने वाले हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। ये ताहिर अमजद साहब में बैठे हुए हैं, ये ताहिर अमजद साहब ने कहा कि भाई वो जिल हैं, बरूज हैं, इसका मतलब है कि वो कोई अपनी हकीकत कोई नहीं उनकी। ताहिर अमजद साहब ने बड़ी तफसील से इसके ऊपर आधे घंटे का लेक्चर दिया था। जी मैंने सुना हुआ है। हाँ जी, और मेरे साथ बात हुई थी और उन्होंने इस चीज को बड़ा खुल के बयान किया है कि मिर्जा साहब का नबूवत का कोई भी दावा नहीं है जी। ये बशीरुद्दीन महमूद जो उनके बेटे हैं ना, मैं ख्याल है यामिन नज़ीर साहब बेहतर रहनुमाई फरमाएंगे, उनके बेटे ने इस तरह के कुछ दावाजात किए हैं, तो उनका अपना जाती कोई भी दावा नबूवत का नहीं है। बिल्कुल। अच्छा हाँ जी, उनका अपना जाती नबूवत का कोई भी दावा नहीं है। ये इस पे लो जी जान छुट गई है फिर।
घंटों इस पे हमने बात की है, उनका अपना जान नजरिया होने छुटनी कोई नहीं है, दावा जान नहीं छुटनी। नहीं तो पीर आप साहब, वो ना जो इनकी जो जमात से जो निकली है ना, दूसरी जमातें जो इनकी बनी है, वो भी इनको यही कहते हैं कि यही कहते ये लोग महमूदिया फिरके में शामिल हैं। महमूद, हाँ बशीरुद्दीन महमूद साहब ने आके ना हाँ जी। उन्होंने बहुत चीजें बयान की हैं कि इसमें सूरह